NCP on Saturday inducted social worker Abhijit Dargalkar into the party to strengthen its team for the upcoming state polls. Speaking at the press conference, NCP State President Jose Philip D'Souza asked Goans to be alert and said that BJP is planning to divide the secular votes through the Aam Aadmi Party, which he claimed is on the BJP's team. Blaming the BJP government over non-performance, D'Souza said the party has done nothing in the state and hence the NCP should be the only option to the citizens. लोकांनी गेले ते पावटी 2012 जो काँग्रेस गव्हर्नमेंट वो गव्हर्नमेंट नाका पण बीजेपी गव्हर्नमेंट हाडलो लोकांक भशेन दिसले की वो गव्हर्नमेंट जो बीजेपी गव्हर्नमेंट पण बरो भशेन डिलिव्हर गव्हर्नमेंट बरो भशेन लोकांची भावना लोकांचे डिफिकल्टी लोकांचे प्रश्न लोकांचे आयज जे काम उरला ते कंप्लीट करतलो म्हणून आयज ह्या बीजेपी गव्हर्नमेंटान कांयच करूंक ना आनी बीजेपी गव्हर्नमेंटान आयज एक बीजेपी स्वतंत्र गव्हर्नमेंट एक डिवायड अँड रूल हे पहिले करीत आयिल्लेले आसा बीजेपीन बरोच एक बरो प्लॅन काडला तो म्हणल्यार बीजेपीन एक पार्टी आयज भितर हाडल्या आनी हे पार्टयेन गोंयांक डिस्टर्ब करपाचे आसा सेक्युलर वोट्स मायनॉरिटीचे वोट्स आहा ते आयज हे डिस्टर्ब करपाची एक न्यू पार्टी आयज गोंयांत हाडल्या ती म्हणल्यार आम आदमी आयज ह्या पार्टयेन गोंया भितर सरल्या हे भितर सरल्यार जाल्यार आयज ताचो तेंको तेंचो आधार तेंचो सपोर्ट भितरल्यान बीजेपी आमीर करता आयज बीजेपीचेर कंटाळे आयला म्हणून बीजेपी नाका म्हणून आयज तुजो ऑप्शन पळयता नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी ऑप्शन आयज गोंया लोकांक मेळटा नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीक आयज पासून लोकांच्या बरोबर आसा लोकांचे इश्यू आयज आमी घेता लोकांच्या बरोबर आमी आसा आमी तुमी ते परत प्रवेश आयज आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन करता तशें जायते हेच्या मुखार येवपाचें आसा. Jose Philip also said the NCP party is open for an alliance with the like-minded parties in the state. We want to win. We want to win. Nationalist Congress Party want to win. So जितपाक जाय म्हणून आमचे विचार हे आहाय सगळे like-minded parties should join. Like हांव सांगता गो फॉरवर्ड आहा Nationalist Congress Party, Congress Party आहा, then UJDP आहा, UG आहा, MG आहा. All parties are there. ते कितें आसा आयज कितें डिसिजन कितें जावपाचें ते फायनली डेफिनेटली जातले हेजेर कोणाचोय डाऊट ना. Bureau Report, HCN.